हेलो, नमस्कार। आज आम डिस्कस करेंगे आमर डेली लाइफ रे जो बंचिबा पई आमर जो इनकम अच्छी जो एक्टिव इनकम अच्छी आमर पैसिव इनकम आवश्यकता अच्छी कि ना कहीं देखो जो हिसाब रे आजिका समय रे जो समय गति करुची समस्ते मैक्सिमम पीपुल आज लोन डेफिसिट की जाउछंती तांका पाखरे तांकर एक्टिव इनकम जहाँ अच्छी से लोन करूछंती क्रेडिट कार्ड हो बैंक लोन हो जेकोसी होम लोन हो कार लोन हो दे कैन मोर लोन्स ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଉଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ବି କଷ୍ଟ ସେ ଯୋଉ ଲୋନ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରିପେମେଣ୍ଟ ରହିବ ସେଗୁଡା ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକିନା ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜବ୍ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ କି ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଫ୍ଟର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ କିମ୍ବା ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ଇନକମ୍ ଥବ ତା ଗୋଟେ ମେଡିକାଲରେ ପଡିଗଲା ଗୋଟେ ଆନିଭର୍ସରୀ ପଡିଗଲା ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ପଡିଗଲା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପଡିଗଲା ଯେତେବେଳେ ପଡିଯାଉଛି ଆପଣ ସେଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଡେଫିସିଟ ରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଡେଫିସିଟ କି ଯାଉଛନ୍ତି ଡେଫିସିଟ କି ଯାଉଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁ ଟୁ नो passive incomes the fixed income active income the fixed so ସେମାନେ ଲସ୍ नो ସେମାନେ मैक्सिमम टाइम ସେମାନେ कंफर्ट लाइफ बंचिबा कष्ट हे कना आजिका दुनिया रे जो रेट ऑफ बढ़ुची जो आपनकर डेली यूजेस हो आपन फूडिंग सिस्टम हो आपनकर स्कूल खर्च हो मेडिकल एक्सपेंसिव जो हिसाब बढ़ुची बट सर कम नेट सैलरी इंक्रीमेंट सर कम रोजगार दे इंक्रीमेंट न हो आपन समाज सहित चलिबा कष्ट हो जिवो तेणु समाज सहित चलिबा पय आपन हेले किछि पैसिव इनकम सहित किछि आपन एक्टिव इनकम जो अच्छी ता सहित किछि पैसिव इनकम रा आवश्यकता अछि पैसिव इनकम केमिति हमें करि परिबा विभिन्न बिजनेस अछि विभिन्न ऑनलाइन बिजनेस अछि जो माने बिजनेस करूछन मजे हम से स्टॉक बाबद देखैबा से टॉपिक बाबद हम देखैया चाहूछी आपन केमिति हमें पैसिव इनकम हमें करि परिबा ओके देखो पासिव इनकम हूँ कौन आप देखो ये गोटे आक्टिव और पासिव इनकम आक्टिव इनकम योर वर्क फॉर मनी तो आम जो काम करुचे मनी पाई जोटा काम करुचे दिस इज द एक्टिव इनकम योर एक्सचेंज योर टाइम एंड एफर्ट्स इनकम आम टाइम दौचे जेकोसी जॉब कर आम टाइम दौचे यू डू नॉट वर्क डू टू गेट पेड्स आम क्या पेमेंट करूने आम जो टाइम दौचे आम टाइम रो पेमेंट सेल्फ एफर्ट यू वर्क फॉर सेल्फ बट to take weekly holiday your business keep on going without you ଯଦି ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଆମେ ୱିକଲି ଗୋଟେ ହଲିଡେ ବି ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ ଯଦି ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିଛେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ରାସନ ଦୋକାନ ଯାହା ବି କରିଛେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ଇନକମ୍ ଯେ ପାସିଭ ଇନକମ୍ କଣ ଯୋଉମାନେ ବିଗ୍ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ମନି ୱାର୍କିଂ ଫର ୟୁ ମନି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଦ ପିପୁଲ ହାଭ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ହେଲା ସେମାନେ କାମ କରିଦଉଛନ୍ତି ଜଏନିଂ କଲା ପରେ ସେ ରୁମରେ ବସିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ଜେନେରେସନ ହଉଛି ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ପାସିଭ ଇନକମ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେତେ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ ହଉଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଜେନ୍ସି କରି ଗୋଟେ ପଲିସି କିଛି ପକେଇଦେଲା ଦେଖିବେ ଆପଣ 1 or 2 years ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ରେନୁଆଲ ହେଇକିନା ଯାଉଛି ଆପଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାସିଭ ଇନକମ୍ ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟର କିଛି ମନି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ତ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ହଉ ଏସଆଇପି ହଉ କୌଣସି ବିଜନେସ ରେ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଲାଇନ ହଉ ଯେ ପ୍ରପର୍ଟି ଲାଇନ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାସିଭ ଇନକମ୍ ରହୁଛି ତେଣୁ ଲାଇଫ ରେ ଦିଟା ଇନକମ୍ ର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ଇନକମ୍ ଆଉ ପାସିଭ ଇନକମ୍ ପାସିଭ ଇନକମ୍ ଯଦି ରହିବ ଆପଣ ଗୋଟେ ଠିକ ଭାବରେ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଲାଇଫ ଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଚଳିପାରିବେ ଖାଲି ଆକ୍ଟିଭ ଇନକମ୍ ରହିଲେ ଆପଣ ସେଫ୍ଟିର ସିକ୍ୟୁର ଲାଇଫ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ବଟ୍ ଆପଣ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବା କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଇଫ ରେ ଆପଣ ଇନକମ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ କରିପାରିବେନି କାହିଁକିନା ଏଇ ଆକ୍ଟିଭ ଇନକମ୍ ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ଧର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ରହିଲା ଧର ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ରହିଲା ମ୍ୟାରେଜ ରହିଲା ବାର୍ଥଡେ ରହିଲା ମାନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ମେଡିକାଲ ଫେସିଲିଟି ରହିଲା ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ଇନକମ୍ ଟା ଏତେ ଗ୍ରୋଥ କରିପାରିବନି ଆପଣଙ୍କର ଫିକ୍ସ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଇୟର ଭିତରେ ବଟ୍ ଗୋଟେ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ଯଦି ଆପଣ 10 years 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଖଟି ଦଉଛି ତାପରେ ତାର ମାସିଭ ଇନକମ୍ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଖାସା ଇନକମ୍ ମୁନାଫା ହଉଛି ତେଣୁ ଆମ ଲାଇଫରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆକ୍ଟିଭ ପ୍ଲସ୍ ପାସିଭ ଇନକମ୍ ଦିଟା ରହିବା ଦରକାର ଖାଲି ଆକ୍ଟିଭ ଇନକମ୍ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସୁଇଟେବଲ ଚଳି ପାରିବେନି କାହିଁକିନା ମାର୍କେଟରେ ସେଇ ହିସାବରେ ରେଟ୍ ବଢୁଛି ମାର୍କେଟରେ
सब जिनसर भी रेट बढ़ुची आपण डेली फूड्स देखो आम मंथली गोटे ठीक आम फैमिली जब एक्टिव इनकम रोचते मैक्सिमम आप मंथली गोटे घर भड़ा नियंतु जो चलिया ना आपको जी आवश्यकता अच्छी से हिसाब से इनकम हो पार ना बहुत एक्टिव तेणु ऑनलाइन है जो माने एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग करछन विभिन्न टाइप रो काम अछि एक्चुअली रियल थिंग्स देखन तो प्रॉपर तार ट्रूथनेस केते ता पर पैसिव इनकम करे को कोन से लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हे पारे कोन से मल्टीनेशनल कंपनी पार्ट टाइम काम करे किछि इनकम करि परिबे एबे धरो ऑनलाइन जेमिति यूट्यूब हला किछि विभिन्न जिनिस हला जे माने यूज करि किना एफिलिएट मार्केटिंग नै होम बेस रे काम करि किछि इनकम करि पारे दिस इज द पैसिव इनकम लाइफ रे जरूर दरकार एक्टिव और पैसिव इनकम दीटार आवश्यकता गोटे इनकम नहीं लाइफ रे तिष्ठिबा भारी कष्ट होइथाय कैन एक्टिव इनकम अपन सब ड्रीम को फुलफिल केबे करि बेन कैन ड्रीम के फुलफिल न करिया सहित अपन रिक्वायरमेंट जा आवश्यक ताकू भी फुलफिल करिवे आपको लाइफ रे कंजेस्टेड लाइफ अपन एडजस्टमेंट लाइफ भी बंचिबा को पड़िबो तेणु अपन आइडिया पाखे अछि अपन परिश्रम करिया पड़े विदाउट परिश्रम रे हम किछि पाइबेन गोटे पैसिव इनकम पाइ परिश्रम करिया पड़े लाइफ रे तेणु लाइफ रे दीटा टू इनकम दरकार आपन गोटे एक्टिव इनकम गोटे पैसिव इनकम हमको किछि हार्ड वर्क करिया पड़े बिना वर्क किछि पाइबेन तेणु लाइफ रे समस्त को आवश्यकता अछि एक्टिव इनकम सहित गोटे पैसिव इनकम हेले आपनकर मेंटली आपनकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम टा सॉल्व हे परिबो आपन गोटा एडजस्टमेंट लाइफ रे गोटा एक्स्ट्रा लाइफ रे आपन गोटा बंची परिबे एटा आवश्यकता अछि रहउछि नमस्कार ये टॉपिक जदि भलो लगथे हम वीडियो शेयर करिबे सब्सक्राइब करिबे।